All right, so this is COM10. Transmission media. Dapat mic. And antenna systems. Lagi dito kay nagay pan ba? May snacks. Transmission media and antenna. Okay. So, isa sa question before is isa man ka subject na transmission lines and antenna systems. Pwede man siya to separate subjects. But most probably, because of all the major topics sa com systems, kaning do ang mas related. Okay? So we have two types of transmission media. Two types to classify transmission media. It either could be wired or wireless. Okay, wired or wireless. So if wired, I think duha ni siya, metallic and non-metallic. And so far, sa mga non-metallic na transmission media, fiber optic naman sad ang ga-exist. Non-metallic na wired transmission media, fiber optics. No? So wireless is, well, of course, wireless. Ano? Usay ginatampo ni siya nga transmission media together with wireless because di siya technically wired. Sige. Ito i-quantify further. When you say wireless, mag-utilize of electromagnetic waves. No? So, if ingana, yeah, pwede gid ay gapon nato i-classify as into two. One is using antenna, okay? Antenna. Another one is using waveguides. So sa metallic, dagan man tag mga klase dire. I think mo ni atong topic this afternoon, metallic transmission media. Twisted pair cables, shielded, unshielded, twisted pair, STP, UTP, and itong circle gani, coaxial, okay. Coaxial cable. Well, and etc. No, there are others, metallic transmission medium. Okay, so antenna, daghan ba ni klase antenna. So, hindi siguro na ako necessarily i-recount karon sa nisla. So, kay antenna. And waveguides are conduit-like medium. As the name implies, i-guide niya ang electromagnetic wave. So, when you say conduit-like, conduit type, biday siguro ganit eh. Per tubo, no? Empty nga hollow nga pipe, nga but dili siya totally, dili siya pipe. By pipe shape na. Yeah, naman sila pipe shape na kon waveguide. Usually akong gabantayan kay rectangular nga shape. Then hollow, yeah, hollow. Hollow and empty siya nga pan. So dito ang iyahang metal nga enclosure, dito mo latay ang waves, no? Ang electromagnetic waves, i-guide niya kibali pa lang sa destination. So in a nutshell, muna ang outlines atong topics for COM10, no? And if we have time,
because I do not see any subject na mo discuss ani, and yet naani siya sa board exam, I believe. SATCOM, no? Satellite Communication Systems. And so ito important feeling at no. Microwave comms. Well, technically, so under magiging dito, so wireless na topic. Yeah, I think muna siya, no? So muna ang outline sa atong subject. Okay? Generally divided into two, wired and wireless. So kanina dali naman eh. So ano sa review naman namon ang cover. Wala importante, no? Kaning upat. Wired, metallic, fiber, o antenna. Gamay naman kaning topic, waveguide. No? Siya, tulod eh. Although naman sa lab ng mga staff, no? So, side lugar sa dili kay accessible ang laboratory ron, maglabo naman di ba? Maglabo naman mo kung may experiment din. Ang experiment lagi ang main focus aside before nga pwede pa makakubi-kubi sa lab. Usually kanipod nga mga medium is sa field trip ma-observe, no? Na-mention na before nga sa inyo ha, o sa dagan sa inyong field trip pohon. Kawalan mo na may field trip nga subject, seminars and field trips. Yun sa kanan nilang po ano. na subject na lagi canceled. Karon po mo kadungog. Pag-isip mo tanatanaw sa inyo ang prospectus ba? Ostrich farm. Ili nga naka field trip. Field trip sa mga planta, sa mga broadcast companies, telecom companies. Ang pinaka-dool yun din sa ang pinaka-dool nga gina-anhaan ako nga field trip o kana sa Stayag before itong college pa ko. Na even ko itong mga batch above sa inyo ha. Mga radio station, ABS before, Smart, PLDT, kana, Stayag. And culminating na field trip. So, sa Manila man na usually ang destination, I mean, ang itinerary dito sa Manila, no? So adtog the fourth year na siya. Adtog analog devices, adto na diligid siguro sa Manila Hotel mismo, no? Kay mahal man siguro gina diha. Pero hotel gyapon to. Madog analog devices, adtog Maxim integrated, GMA, ABS, Globe, Smart. Natos lang ang isa sa akong ganahan nga ilang adtuan katong last time nga nag-field trip tong batch 2 years above sa inyo. Kay adto sa DOST sa main, no, sa Quezon City. Then kanitanan atong among na-discuss before, atong i-discuss. Makita gid dito tanan, no? Observe gid ang mga dili lang ang mga transmission media kay ma-observe na to ni dili sa balay. Pero ang mga tools ug mga equipment nga mag-measure sa pag mag-conduct og testing sa kaning nga mga kuan. Tiyan na kayo tanan nga na-learn nato sa theory, ma-augment ta ato sa katong ma-agian sa field trip, no? So sayang. Bas hindi ay no, third year pa man mo, bas hindi next year kung naging kaayo kanang ease naging restriction. So pero
Pero basta dili mo pa adtog Manila ang field trip dili sa Cagayan. Okay lang gyapon no, at least na field trip. Silang France, I'm not sure yun sa nila pag kuan nila field trip pag conduct. No? Ang nagsugod ng Denmark lagi. Kabasasad ko. Back to normal lagi daw. Makapang sana all na lang. Pero I don't know if ready pa bata sa ready na batag ingana. So, kato, side ano to? Side topic. Ito sa Okay. So this is chapter 13 of our new resource, transmission lines. Now, although transmission lines ang pangalan, dili din siya exclusively metallic transmission media lang class. Although dili pa po sa kanang chapter ang fiber optic, pero in our field, no, in our field sa ECE, especially sa communication systems, when we say transmission lines, it's not just the physical medium, the transmission line, but also the concept behind how transmission line works. Remember before sa katong electronics 2 nato na first topic nato sa LX adi ka nag-LX2 man dito sugot nag-FET pa man dito sa LX2 no. After sa FET amplifiers in nakadumdum mo katong frequency response no katong topic, and before tong nag-analyze ug design pa tawag mga amplifier sa ato lang main nga gina handle is ang impedances and ang gain lang, di ba? So paabot sa frequency response, ato nag-consider ang frequency sa signal nga mo pass through. That's why with the capacitances sa amplifier, ato na compute iyahang lower cutoff frequency and higher cutoff frequency para makita nato ang frequency response sa amplifier, no? So the same gyapon dire sa transmission line theory, dili lang kaya nga atong i-discuss kay the types of metallic transmission media, but also how do transmission lines behave with different, or especially at higher frequencies, I think dili pa niya ang initial nga mga topic, pero ingnan lang tamodaan that what we perceive to be transmission lines, ato makita lang, di ba, kay plain naman ang wire, no? Plain lang ang wire. Even sa circuits ng mga subject, di na ito gina-consider ang frequency even if AC nga signal ang ga-pass through. But for frequencies approaching infinity, no? Nasa mga I think even sa kilohertz na range, sa mga megahertz na range, sa gigahertz na range, transmission line do not behave as plain conductors lang or plain pieces of wires. Pag abot sa higher frequencies, nanana siya yung mga observe mo na itong resistive nga mga characteristics niya, di ba, sa even sa lower frequencies. Pero at higher frequencies, na siya inductances, no? Even a plain piece of wire will behave as series and parallel resistors, inductors, and capacitors. No? Yan na. So isa na siya sa atong cover kapag learn at transmission line. Okay.
And this is also important because ma-carry over ni siya kaning concept. Sa tawagan niya, lumped element ni. I think lumped element analysis. Ma-carry over ni siya sa pag-study po ng antenna. Even though delete na to siya, transmission line per se. So ang principles kag-govern ani is applicable gyapon dito. So yeah, muni pang mga outlines sa topics sa this chapter: transmission line basics, standing waves, transmission line as circuit elements. Muna akong iingon, transmission line as circuit elements, and the Smith chart. Kadado ako kung appeal na ako ni kay mag isud kay ni siya sa kuan man. Isud kay ni siya sa online. Nang gini mano-mano. Smith chart. Going magud ni. Kailang lag ruler, protractor. I mean compass. Then ang Smith chart mismo. Pero sige lang, i-try lang nato kung pwede ba ni siya ma-discuss. Kung di ba libog. So transmission lines. Halo, ito hindi makapil. Katulang sa atong secret meeting ang maka-gain og skill. Anyway, transition lines. Transition line in communication carry telephone signals, computer data, TV signals, cables, etc. Their electrical characteristics are critical and must be matched. Their electrical characteristics are critical and must be matched to the equipment for successful communication to take place. Take note of this, no? Very important ni siyang concept. Must be matched, diba? To the equipment for successful communications to take place. Transmission lines are also circuits in themselves in higher frequencies, no? Ito lang i-qualify ni higher frequencies. So remember before, atong mga systems is na yung mga impedances, diba? Output impedance. And kung nasa tayo receiver dire, maybe input impedance. Dapat ang impedance because our transmission line are circuits na in themselves, no? Dapat siya iyang own nga impedance. Dapat na match siya sa source and sa load, no? We'll learn much later why sa effect if dili matched. Okay. So there are two primary requirements for a transmission. The two primary requirements for the transmission line are should introduce minimum attenuation and not radiate any signal as radio energy. No? So, understandable. Wala man oy conventional transmission line na wala ni na satisfy. So if this happens, if number 2 happens, the transmission line becomes an antenna. We'll also learn much later ng antenna di ay is just a piece of metal, no? Kanang simple piece of metal lang siya nga arranged in a specific manner. Pero theoretically, pwede gid any piece of metal may mga antenna, no? Or any piece of conductor. Basta kay mag-radiate og radio energy. So, ang transmission line, di dapat. So, two types of transmission lines, the parallel line and coaxial cable. Dapat. So, we have the parallel wire line and the coaxial cable. Sure ko kita naman siguro mo, ani. Observe mo siguro mo.
twisted pair, no? More commonly seen sa networking, no? Or sa mga connected sa mga computers, UTP cables, Cat5, Cat6 cables, no? So this is a twin lead, kani, parallel lines, and the coaxial cable. Now, kinsa dili napong sila gyapon nun. Kinsa nakasapon dili ka ng antenna bitaw, then i-connect sa TV antenna, then ang wire nga connect sa ilaha is brown nga ingani ang itsura. Kasi nakabantay na. Hindi ko sure kung napo ba na kabang panahon na. Alam mo baligan sa una joke. So, mao ba ni ang gamit sa baron gihapon? Dili ba coaxial ang baron antenna? So, ang coax or coaxial cable, no? So, mo iyahang marag schematic na ay outer plastic insulation, katong color black, then inside it na ay color white na Teflon, no? Plastic insulation ay hadayon ang solid nga copper wire in the center. Naka-apply na ba mo before katong sa last year nato sa face-to-face o first year pa mo nakahawid og oscilloscope? Wala. Kaya ang wire nga ginagamit sa oscilloscope probes is man coaxial cable. Kuan mabitaw ang karaan nga kuan kanang sa ni ang gina-term na to sa gina-provide nga service sa Parsat before is cable, kay coaxial cable ang coaxial cable lang ginagamit nga wire from the decoder nga box padulong dito sa ilahang kuan, padulong sa poste, no? One time nagano mas ko diri nga subscriber og Parsat before katong napay block nga box nga dako bitaw kaayo decoder. Di lang ko sure karon kung coax pa ba gyapon ang ginagamit sa kuan, coax na cable. Pero sa una sure ko na coaxial cable to ang ginagamit, no, na cable from kuan gikan sa decoder padulong dito sa ilahang cabinet. Basically, di naman kita necessary mag-design o transmission lines or wires, I mean, kay defined naman no? And ikaw na naman i-procure. And the design na po nila as such nga ikaw na lang i-plug, no? Ikaw na lang i-connect sa system. Di na necessarily kina-compute na pa mga computation involved. Pero sige lang, no? It's better man makabalita sa inner working sa mga transmission lines. There's also such thing as balanced and unbalanced line, no? So what's the difference? Transmission line can be balanced or unbalanced. In an unbalanced line, okay, one conductor is connected to the ground, whereas kung unbalanced, wala ground. I think wala lang difference. A balanced line is one in which neither wire is connected to the ground. So ang balance is no ground. Ang unbalanced na isa conductor na connected sa ground. Coaxial cables are, I think, balanced lines.
unbalanced ang coaxial. Kaya na-ground. Na siya ground. Ang iyahang sheath siguro, mo to ang iyahang serve as ground. But twisted pairs, and shielded lines may pick up signal. So, unbalanced lugar ni sila. Basta kay walay ground, basta kay na-eye ground, kung na-eye ground, unbalanced. So, there's a device called, so, pagbasa, balan. A balan is used to convert from balance to unbalanced. So, balance, unbalance na siya. Balance, unbalance. That's a device used to convert from balance to unbalanced lines and vice versa. So, may schematic sa balanced and unbalanced. So, for unbalanced, na ground. Ang open wires and twisted pair lagi are balanced, meaning wala ground. Okay, so we move on to another lahi mo na inyo ha. So another train of thought, wavelength, wavelengths of cables. So there's such thing as we call as the electrical length. Okay, the electrical length of conductors is typically short compared to one wavelength of the frequency they carry. So how will we define if a conductor is short or long? No? Dili siya connected sa how long or short it really is, but how electrically long or electrically short it is depende sa wavelength. Yeah, no? So example. Okay, diba? So formula for wavelength frequency cos C over lambda, meaning lambda is C over F. Okay, where C is 3 times 10 to the 8. Speed of light, right? Meters per second. So example, a frequency of 60 hertz. How much is the wavelength? Sige daw guys, malimot ko glass ang calculator. Kaya wavelength ani. In terms of meters. Five million meters. Okay. So, kung kilometers, 5,000 kilometers. No? Meaning, a transmission line, for a transmission line or for a power line to have a significant effect sa electrical energy, electrical signal nga yung gina-carry,
it should be this long, no? 5,000 kilometers. And I don't think there is such a piece of wire, singular piece of wire that this long, no, 5,000 kilometers, for it to have a significant effect. Okay? So, that's why, dili na kayo na to dili na kayo mag-matter sa ato sa atong analysis ang 60 hertz na atong ginasaksak sa AC nga plug when we design power supplies, because gamay naman kayo ang mga pieces of conductors nga atong gina-consider, di ba? So again, for the electrical energy to have an effect sa transmission line, it should be more than, no? At least equal to or more than sa yang tawag na to ani electrical length, no? Maybe. So atong patasaan daw, let's consider a signal with a much higher frequency. 104 megahertz. Pilay iyahang wavelength ani? $2 million? Dili siguro. Mega. 104 megahertz. .888 meters, more or less. Okay. So kaning 104 megahertz, familiar ni siya nga frequency? Kung na to 0.7, yes, FM na, di ba? So, muna ang isa sa mga frequencies na ginagamit sa FM, no? FM radio station. 88 to 108 man na siya. Ang FM radio, 88 to 108 man na ilahang allotted sa ilaha sa NTC. So, for us to capture, actually, mas mabuo pag dapat ani. Sige, later na lang ako i-explain in detail. Pero, yeah. Ang wavelength sa atong 104 megahertz na signal is only 2.88 meters, no? Meaning, anything more than this is na-effect ang transmission line sa signal, no? Yeah. Kung i-divide down na to by 4, 2.88 divided by 4, pila na siya? 28 divided by 4. 7, no? 0.7 meters. More or less. 7.2. So, later panoon nga topic. Actually, puon pag-iday. Pero, we need this long. We need a wire this long for us to create a very basic nga antenna, no? Wavelength over 4 man ang antenna, no? Actually times 2 pa ni, pero isa ka kuan sa antenna.
Na, no? Kung balihon na to ang storya, if we want to, size sa antenna. Electric, ang physical size. Yeah. So we need only 0.72 times 2 na siya kay wavelength over 4 diha, wavelength over 4 po dire. Sakto ba ni? Yeah, if ako masayop do, lambda over 4 man siguro to. For us to transmit this signal. So ganiha kay for us to capture man to. Karon, kung baliyon po nato kay kung man ang antenna, reciprocal man ang antenna nga pwede maka-capture og signal, pwede po maka-propagate. So we only need times 2 ani. So 1.4, no? 14 1.44 meters for us to create an antenna nga maka-propagate og nga signal, no? So gamay ra kaayo, pila gud na 1.4. Pila na siya ka feet. Basta ma-observe ni siya. So one requirement, no? That's the requirement for us to transmit signal of different wavelengths. Now imagine, balik ta sa bounce back na punta dire, no? Atong 60 hertz na electrical energy, no? Pila ang kinahanglan nga length sa antenna para ta makapropagate og wireless power transfer, no? 5 kilometers nga antenna. Saka nakataas, no? From where to where na kung ato ning i-compare this sa Philippines, no? That's one of the reason, among other things, dagan pa magyud. This is one of the reason nga nung dili nato pwede mapropagate ang 60 Hz na signal. No? Kaya kinahanglan tayo ni kadako ng antenna para for wireless power transfer to be possible. Basig maigo na ang International Space Station sa ingan ni kakuan. Ito kay asa naman tama ng 25 kilometers. So, aka na nga sphere sa atmosphere. Taman. So, taas gyapon kaayo, no? PH to China, 3K. So, yan nakataas ng antenna para ta makapropagate og 6 years ng signal. So, that's the significance of wavelength, no? Not only to the study of antennas, but also to the study of transmission lines. Connectors. Most transmission lines terminate some kind of connector. The device connects the cable to a piece of equipment. Okay, tech ko naman kayo ni, no? Trivial. BNC connectors. Isa po dahil no? Kung sa UTP, naba din UTP. Kaya saya, even ako no, sa before itong soft po na ako ni nga term. When you say BNC, ang connector to siya. This one, no? This is the BNC, no? Connector. Ang coaxial isang cable. Okay? The same nagyapo na sa kuan, sa kanang Cat5, no? Category 5 or Cat6 nga cable. Ang Cat5 or Cat6 ang katong UTP na cable. Ang ilang connector, lahi po pangalan. If po ako masayop, RJ45 ang tawag sa connector na i-connect, kung asa i-connect ang Cat5 or Cat6 nga UTP cable, no? So, ang important naman din is familiar lang to sa mga terms, no?
Pero again, trivial naman gini sila. No? Kani sure ko kailan mo ani RCA phonograph na connector. Mhm. Coaxial ang cable kung asa na connect ang probe, no? Pero ang iyang connector DI is technically BNC, no? So, paano na siya, mga technicalities. Kanila, na po din nga train of thought, characteristic impedance. So, we also have a such concept that we call characteristic impedance. It's when the length of a transmission line is longer than several wavelengths at a signal, the two parallel conductors of transmission line appear as a complex impedance. Complicated mo kaya yung pag-define, eh? Any piece of transmission line, even ang antenna, no, could be characterized by or could be assigned by its characteristic impedance. Characteristic impedance is designated ZO, no? And all transmission lines has their own characteristic impedance. More common ones, common values for characteristic impedance are 50 ohms, 75 ohms. Many mga most common, no? We readily observe antennas and transmission lines having these characteristic impedances, no? Hindi mo lang standard ang value for characteristic impedance para ang mga transmission lines o mga antennas o mga systems is easily could be easily connected with each other. Meaning if atong system is 50 ohms, di na ito kinahanglan mag-design ng antenna. Kaya kabalota, ang mga antenna karon is 50 ohms pod. Then ang antenna, ang system is i-connect pod siya sa another system, pero layo lang distance, so kinahanglan taog wire. Di na po mo balaka na by effect ang wire sa ilaha kay ang characteristic impedance po sa wires is the same sa system. Sa mga 50 ohms o 75 ohms. Now, characteristic impedance, even though it is measured in ohms, is not really resistance in the normal use of the word. It's not like kung magbuhat tag ohmmeter, then ibutang na to ang kung na tong duha ka terminal or probe sa tong ohmmeter, then ibutang na to sa wire, anim goes ng 50 ohms. So dili nga na, no? That's not how characteristic impedances work. It's much complicated than that. And dili siya ingana because even though we have two identical coaxial cables for different lengths, same as like characteristic impedance, 50 ohms. No? So, ang iyahang use ani is theoretically kung lahi lang og characteristic impedances ang mga devices. So lagi di naman kita mabother dapat ani kay uniform naman og characteristic impedance sa mga wire ug mga system ug mga antenna. Pero let's just say for example dili parehas. So we have to solve pa the characteristic impedance. We need also we need to use the Smith chart actually. Manang karaan nga method pod actually karon nagya po mga computer man nga compute ani. So before kinanglan pa mo gamit og Smith chart para ma-determine unsa nga klase nga what type of transmission line ang atong idungag sa what we already have for it to be used sa atong system, no? Sige lang, ato lang ning makuan, ato lang ni siyang ma-appreciate
much later pag maabot sa mga computations. Sige, if there's one thing again nga tumuduman dapat ani, basta kay dili na to dapat ni i-consider as a normal lang resistance nga gamit tag ohmmeter pag measure, no? So dili nga ng characteristic impedance. Velocity factor is the ratio of the velocity of propagation over the speed of light. Speed of the signal in transmission line is slower than speed of signal in free space. The speed of the signal in free space is equal to the speed of light. The velocity of propagation then is a unitless nga factor from 0 to 1 na mag-determine nun sa paspas ang speed sa signal as it traverses to the line. No? So it's just Vp over Vc. Velocity of propagation over the speed of light. So muna yung actual propagation niya sa signal. Yung muna yung speed of light. Hindi na siya pwede mo higher sa 1 because ang speed of light naman ang pinaka-paspas nga speed kalibutan sa universe. I mean, time delay because of the velocity propagation of the transmission line is less than the velocity propagation in free space. Any line will slow down or delay any signal applied to it. So many. Ang delay ani is kanang sa taas. Sakto, diba? Walang time delay. So I think maling speed of light. Maling actual speed sa signal. No? Kung i-compare na to sa speed of light, ilahang difference in travel time is katong TD, no? Time delay. No? Dahil naman i-understand ka concept. Specifications. Standing wave. Okay, napapatay tayo mag-discuss ani. Medyo heavy na siya. Next meeting lang ng standing wave, no? So maybe we'll end here. So before we end, this is also one important thing. If ever man na after this semester, worst comes to worst, makalimot kita sa atong tanan nga na cover. Di po dapat di gyapon ta necessarily mabulaka. Why? Because land transmission line nagid na sila the same good bitaw sa mga electronic devices nga to na before na encounter. Nagid yung mga specification sheet. So naroon na dito tanan nga important nato nga mga kuan, no? If there's one thing, no, if there's one skill na indispensable good for every engineer pag-edit lugar ninyo is for you to know how to read specification sheet. Malagi na ang atong best friend, no, when we are in the field. Basta kabala lang ta magbasa sa mga specs o mga parameters nga dito, okay lagi kayo, no? Yeah, even ang kani, no, time delay, ang velocity propagation, nasultanan dito, no? Mag-wonder na lang ta. Tanan nga to mga na-discuss sa theory, naragid sa specs. Pati ang
characteristic impedance, no? There's no need for us to solve for this one. Kaya nanas la sa specs. Especially sa fiber optics pohon, no? Basin mo, basin na bilong bitaw mo sa field pohon nga namo sa design of telecommunication systems nga nag-involve fiber optics, and isa sa mga go-to good gyapon nga references for fiber optic system design. Pero di naman gina-design ang fiber optic cable. Kaya naman ang cable, di ko naman pilion, no? Kung pag-pick and choose. So among the available nga fiber optic cable, no? For example, you as the engineer, ipapili mo kung sa nga fiber optic cable ang kuan masyada. Balik lagi ako sa specification sheet. So, yan na, no? That's one of the things nga I have learned after pag-graduate, no? And working for some time sa industry. Ang specs gid ang atong go-to. Yan na. Okay? I guess that's it, no? Di rin natataman ka ron. Okay. Muna itong akong gusto i-discuss next meeting, standing wave. And taas-taas di siya nga discussion. And dili ko gusto maputol. So next meeting na lang na.